Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak mobil-mobilan. Oke, mari kita angkut teman-teman di truk tronton. Let's go. Wow, ada truk molen. Widih wadidaw, ada kereta cepat teman-teman. Mantap. Wow, ada mobil truk tangki teman-teman. Warna biru. Mantap. Widih widih, lihat. Di sini juga ada pistol mainan teman-teman. Wow, keren sekali. Kita simpan. Widih widih, lihat teman-teman. Di sini juga ada helikopter. Wow, warna merah. Keren. Widih wadidaw, lihat teman-teman. Di sini juga ada mobil jeep teman-teman. Warna hijau. Mantap. Wow, mobil tangga pemadam kebakaran teman-teman. Keren. Wow, mobil damkar warna merah teman-teman. Widih wadidaw, beko keruk. Mantap. Wow, kalau yang ini truk pasir teman-teman. Widih widih. Lihat, di sini juga ada bus sekolah teman-teman, warna kuning. Mantap sekali. Wow, lihat teman-teman, di sini juga ada ekskavator teman-teman. Wow, keren. Widih wadidaw, mobil damkar warna hijau. Mantap. Widih widih, lihat teman-teman. Di sini juga ada pesawat tempur teman-teman. Wow, kita angkut sebelah sini teman-teman. Wow, lihat. Kalau yang ini apa teman-teman? Ini salender. Wow, buat ngaspal jalanan teman-teman. Wow, mobil derek. Wow, lihat teman-teman. Di sini juga ada kereta Thomas teman-teman. Wow, warna merah teman-teman. Keren sekali. Kita simpan sini teman-teman. Wow, mobil Lamborghini teman-teman. Widih widih, kalau yang ini mobil balap. Wow, di sini juga ada wheel loader teman-teman. Mantap. Wow, lihat. Di sini juga ada truk molen teman-teman. Warna kuning. Mantap sekali. Wow, lihat. Di sini juga ada beko keruk teman-teman. Wow, mobil dump truk teman-teman. Kalau yang ini apa teman-teman? Ini bus Tayo warna hijau. Wow, yang terakhir teman-teman. Ternyata ini mobil balap. Oke teman-teman, mainannya sudah terangkut semua. Mari kita pulang teman-teman. Let's go.